não é muito apurado. Já recebi um alerta do pessoal dos intérpretes para evitar falar muito depressa. Portanto, vou tentar fazer o enquadramento em inglês que está no texto dos termos de referência deste evento. Também fazer a apresentação dos panelistas em inglês, mas depois as questões e a facilitação em si dos trabalhos deverão ser feitas em português para podermos então tirar o máximo proveito das comunicações dos presentes. Permitam-me fazer um breve enquadramento do tema que estamos aqui a discutir, Learning Beyond Boundaries. One of the continent's greatest challenges, I'm changing for English now. One of the continent's greatest challenges is ensuring that access to high-quality educational opportunities are available to all its citizens. Around the world, many countries are increasingly turning to distance solutions and to the possibilities offered by the abundance of options in information technology that enhance quality and access to education. These changes are nothing short of revolutionary, and they have already had a profound impact on education reform in many parts of the world. Though the continent has a long history with distance learning, African universities are currently developing even more robust distance learning programs and mechanisms, such as is the case with the University of Nairobi. The African Virtual University, for example, is one of a handful of initiatives whose mission is to promote the use of distance and learning mechanisms across African tertiary education institutions, thus increasing access to students who might not have the resources to study on site. Opportunities for learning beyond traditional boundaries are quickly becoming abundant for those who have access to low-cost internet, as not only universities, but non-profits and other actors enter the field with offerings. Salman Khan's Khan Academy is an example of a non-profit educational platform whose mission is to provide a free world-class education to anyone, anywhere in the world. And iTunes University has created a platform on which some of the world's most respected and prestigious educational institutions can offer full courses to people around the world at no cost. Other examples include the massive open online course, MOOCs, with various organizations such as Udacity, Coursera, and edX. What does this mean for Africa and for the continent's efforts to create education system methods? How can existing educational structures better leverage and integrate distance and open learning into their curriculum in order to promote a self-driven learning culture across the continent? How can policymakers create regulatory frameworks that facilitate the spread of open and online distance programs that challenge existing privileges for traditional learning mechanisms? And the last but not the least, where on the continent are distance, open and self-driven learning initiatives being implemented through innovative models, and how can results be leveraged by other countries? To talk with us about this, to help us to understand the issue related to learning beyond boundaries and to share with us their point of view around these couple of questions, we have with us, which we welcome, a great team of panelists. Start to present Mr. Lourenço Varela, our colleague from Cape Verde. Mr. Lourenço Varela is the director of the Institute of Education of the University of Cape Verde, and he is also responsible for the distance learning program here in Cape Verde. Welcome to this panel, Mr. Varela. We have also Mr. Dr. Bakary Diallo, Rector of African Virtual University in Uganda. Welcome to Cape Verde and to this group. Kenya. In Kenya. So I'm sorry, there's some writing mistake in the presentation. Dr. Diallo joined the African Virtual University for the first time in 2005. He held several senior positions within the organization before his appointment as head of African Virtual University in April 2007. Dr. Bakary earned a PhD in Educational Administration from the University of Ottawa in Canada, with a focus on the introduction of ICT in higher education institutions. He has been working in the education sector for the last 19 years,
as a secondary school teacher, an academic, a consultant, a project administrator, and a researcher. From July 2001 to July 2005, he worked at the University of Ottawa as part-time teacher at the Faculty of Education, as well as a consultant of integration of ICT in education at the Center for University Teaching. He taught at the secondary level in Senegal from 1988 to 1997, before joining the University of Ottawa in 1997. His latest research activities focus on the use of ICT in higher educational institutions. He is fully bilingual, French and English. He speaks 3 African languages, Bambara, Wolof, and Mandingo. Dr. Diallo is a native of Senegal and a Canadian citizen, so he's a neighbor of Cape Verde also. Welcome to Cape Verde, Dr. Diallo. We have also Dr. Rifat Lafiti, Professor, University of Arizona, USA. Welcome to Cape Verde, too. Thank you. Dr. Lafiti is a Professor of Clinical Surgery and Vice Chairman for International Relations, Department of Surgery, University of Arizona. He is a Director of the Telemedicine Program at the University Medical Center in Tucson, Arizona, and the Associate Director of the Arizona Telemedicine Program, where he leads telesurgery and international affairs. He is the founder and Chief Executive Officer of the International Virtual Eye Hospital, IVEH, and both the founder and director of the Telemedicine Program of Kosovo and the Southern Arizona Teletrauma and Telepresence Program at the University of Arizona and in Tucson, Arizona. So again, we would thank you for your presence and your contribution to this activity. I would like to call in the first place Dr. Florencio Varela, I'm sorry for the mistake, Dr. Florencio Varela to make his presentation. Every panelist has, we lost some time, we are a bit delayed, so if you could... É muito significativo para pessoas. Eu sou o Florencio Varela, Florencio e não Florencio, de Cabo Verde. Terceiro, sou estudioso da área da questão de educação à distância e não propriamente dito responsável por esse setor. Isto pode induzir, né, a expectativas que eu poderei não conseguir. Eu vou procurar, dentro do tempo que me é acordado, como sabem, em todos os eventos deste tipo, nós temos um grande dilema, que é, por um lado, a abrangência do tema, a pertinência e a abrangência do tema, e temos um aspecto que se nos coloca logo à partida, que é a gestão do tempo. Como, num curto espaço de tempo, em 15 minutos, abordar um tema muito abrangente e muito pertinente. Eu, para não correr muito risco de maçar as pessoas, escrevi um pequeno texto que eu vou procurar ler durante esses 15 minutos que me foram acordados. Quero, antes de mais, associar a minha voz aos agradecimentos já feitos aos organizadores desta cimeira pelo convite que me foi formulado, saudar de forma afetuosa os companheiros, sobretudo os que vieram dos outros países, e manifestar todo o meu regozijo pela realização deste evento tão ousado em Cabo Verde, uma nação que, não obstante a sua juvenilidade e pequenez, tem revelado ao mundo o quanto é preciso, aliás, não só é preciso, como é possível reinventarmos a mamãe África, uma África positiva, sonhadora e esperançosa, capaz de protagonizar a sua própria transformação graças à inovação que não tem voz, raça, cor, como foi dito no painel há bocado.
O painel Educação e Inovação e as 3 mesas que o compõem, políticas educativas, aprendizagem além das fronteiras, a investigação nas universidades africanas, desafios e oportunidades, reforçam este sonho e esta esperança. Eu fui convidado para falar sobre aprendizagem além fronteiras e para me sentir mais à vontade, sem fugir aos termos de referência apresentado, ao enquadramento apresentado há bocado, procurei indagar os processos oriundos da educação à distância, nomeadamente alguns aspectos que considero pertinentes para a educação à distância, sobretudo aqui em Cabo Verde. Ou seja, os esforços do país no fortalecimento do sistema educativo com instrumentos que promovam e facilitam a inovação, em que medida as tecnologias digitais necessárias para a educação à distância poderiam ser mais económicas, acessíveis e convenientes para os utilizadores. Os investimentos necessários ao desenvolvimento de infraestruturas de apoio, recursos e requisitos institucionais que possibilitam o acesso à educação à distância e iniciativas de aprendizagens abertas. E, por fim, em que medida a educação à distância se apresenta como uma proposta promissora para superar as limitações impostas pelo contexto da educação presencial. Para elaborar, produzir este pequeno texto, indaguei alguma literatura sobre a educação à distância e dialoguei com alguns companheiros também à distância, de modo a poder partilhar nesta mesa alguns aspectos considerados relevantes nos processos oriundos da educação à distância. Se tivesse que listar palavras-chave, poderiam ser educação à distância, tecnologias digitais, mediação, aprendizagem colaborativa, ambiente virtual de aprendizagens, autonomia. Feito este breve enquadramento, vou pontuar alguns desses aspectos. Primeiro aspecto: sociedade aprendente, educação e aprendizagem ao longo da vida. Num mundo em constantes e profundas mudanças, a inovação desempenha um papel fundamental na resposta a desafios contemporâneos de ordem cultural, econômica, social e política. A sociedade hoje, designada pela sociedade do conhecimento ou sociedade aprendente, caracteriza-se pelo dinamismo das informações que transitam a velocidades e quantidades crescentes em redes de comunicação globais. Esse processo foi estimulado pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação que invadem o nosso cotidiano, socializando e difundindo novas concepções do mundo, novas ideias, crenças, valores e modelos de comportamento. Educação, inovação e tecnologias caminham juntos. Hoje é sim possível uma educação de qualidade graças à inovação e o investimento nas tecnologias de informação e comunicação. Na sociedade contemporânea, é cada vez maior o acesso a uma série de ferramentas tecnológicas que, além de estarem ao serviço da comunicação, também têm sido incorporadas no âmbito da educação. As técnicas de interação mediatizada, criadas pelas redes telemáticas, internet, tecnologia wireless, e-mail, chat, web, sites, listas e grupos de discussão já fazem parte do nosso cotidiano e representam um enorme potencial de progresso para as relações sociais. Segundo aspecto,
que eu queria destacar aqui, eu chamo por uma educação à distância, sem distância. Na educação presencial, os educadores, professores, enfrentam algumas barreiras para conseguir dispensar uma atenção especial e individualizada a cada um dos aprendentes. Obstáculos geográficos, incompatibilidade de horários, questões de acessibilidade são apenas alguns dos exemplos mais comuns. Estudos mostram que a percepção da ausência ou distância do professor educador pode levar o aluno aprendente a sentimento de isolamento, de frustrações, ansiedade e consequentes cenários de abandono e insucesso. A questão que se nos coloca hoje é como diminuir ou minimizar a distância física, social, psicológica do professor mediador nas interações com o aluno aprendente. Seria importante conhecer os elementos que caracterizam a dicotomia presença-distância nas interações para poder, na prática, aplicar esses conhecimentos na elaboração de programas e atividades que favoreçam uma maior interação e presença na relação educativa, propiciando maior autonomia do aluno aprendente e transformação do ambiente virtual de aprendizagem em comunidades de aprendizagem. A educação à distância já foi encarada como forma de superação de lacunas educacionais na qualificação e aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos. Hoje, porém, ela está sendo utilizada como complemento da educação presencial e é vista por muitos como uma modalidade de ensino alternativo que pode substituir partes do sistema de ensino presencial, possibilitando que, independentemente da presença física dos participantes no mesmo espaço geográfico, qualquer pessoa possa adquirir o conhecimento sobre assuntos de seu interesse. A educação à distância, da mesma forma que a educação presencial, também precisa libertar-se das propostas de ensino fundadas basicamente na ação do professor. A educação à distância, entendida como plataforma integrada de aprendizagem, poderia ser desenvolvida para oferecer uma experiência que ultrapasse os limites da sala de aula e faça parte de cada momento de vida dos indivíduos, oferecendo a eles a oportunidade de aprender a qualquer momento e onde quer que eles estejam. Essa plataforma flexível permite que os indivíduos tenham acesso a um ecossistema global de ferramentas educacionais e recursos, além de estarem sempre em contato com os colegas. Assim, o sucesso das estratégias de educação à distância é garantido com as soluções ideais para atender às necessidades específicas de cada aprendente. Portanto, na sociedade atual, sociedade do conhecimento, cada vez mais a educação à distância se apresenta como uma proposta promissora para superar as limitações impostas pelo contexto de educação presencial. A educação à distância é um processo de aprendizagem mediado por tecnologias no qual educadores e aprendentes estão separados espacial e ou temporariamente. Apesar de não estarem juntos de maneira presencial, eles podem estar interligados por tecnologias interativas, tais como livros, cadernos didáticos com as aulas e atividades impressas
para garantir a portabilidade, painéis radiofónicos, televisão digital, videoaulas, e-book em formato de CD-ROM, telefone, internet, ambiente virtual de aprendizagem e, eventualmente, outras tecnologias. Por fim, para terminar, gostaria de realçar 3 aspectos oriundos de processos de educação à distância: a produção e qualidade de materiais didáticos. Valeria indagar o desafio da produção de material didático para a educação à distância. Neste particular, defende-se o uso de multiplataformas para aprendizagens formais e não formais. A preparação de pessoas e equipes para a educação à distância. São competências e profissões novas que ainda há dificuldade de se encontrar, nomeadamente gestores, autores e equipes multidisciplinares para a produção de materiais hipermídias e a sua comunicabilidade. Por fim, a formação de professores na educação à distância, construindo sentidos no uso de tecnologias digitais, ou seja, utilização das tecnologias de informação e comunicação para a formação docente e a necessidade de investimentos nessa área. Bem-aja Cimeira, muito obrigado pela vossa atenção. E não detectei realmente o erro que estava aqui no documento. Portanto, fica aqui as nossas desculpas em relação ao lapso com o nome e com os aspectos relacionados com a sua biografia. Agradecemos imenso a sua participação e a sua excelente apresentação. Gostaria de passar a palavra e de chamar o Dr. Bakary Diallo, então, para nos fazer a sua apresentação. Good morning to everyone. I would like to really thank the organizers for putting together this summit. I think it's very important to have this kind of summit in Africa. It really allows us, Virtual University, my organization. Basically, when we talk about innovation, this organization was created 15 years ago, in 1997. And the only thing that has been constant with us is changing, because when you work with technology, you realize that you have to change, you have to innovate. If you don't do so, you disappear. I would like also to thank the Ministry of Higher Education, His Excellency the Minister. I met when I arrived on Monday with our colleague, the President of the Institute of Teacher Training. Cape Verde is one of our partners, and we are assisting them to a grant of the African Development Bank. I'll be talking about very soon. I will just talk about 4 points: who we are, what we do, where we are, what we do, and some experiences that we have done at the African Virtual University. A brief history. And wherever I go, I've been at ABU just for about 8 years now, but there are people who really work very hard to make this organization a reality. And maybe in the audience there are some people that know more about this organization than I actually do. We adopted, ABU was created by the World Bank. It was a project of the World Bank, and it adopted what we call open distance and e-learning in 2003. In 2010 we had a new charter, and one significant thing that we have done in 2012 is to sign a memorandum of understanding with the African, the Commission of the African Union. And His Excellency, I met yesterday, we agreed that in the new plan they have ABU and AUC will continue to work together. We are an intergovernmental organization. Earlier it was created by the World Bank, India, Cote d'Ivoire, and so
We are currently based in Nairobi. Our mandate is to increase access to quality higher education and training through the use of ICT. We work in some 30 African countries, and this is across the language divide in Francophone, Anglophone, and Lusophone countries. Since creation, ABU contributed to train some 43,000 learners, and we are partnering with mostly institutions of higher education in these countries, and we have about 53 partners. This is an example of Nigeria signing our charter. This was in 2012. And to be member state of ABU, basically the Minister of Education or Higher Education signed our charter. Up to date, we are in 30 countries, but more than half of them have signed our charter. Our presence, we are located in Nairobi, where the head offices are, and we have regional office in Senegal, Dakar, and this office has been dealing mostly with Francophone countries. Our presence in Africa, in blue you have the Francophone sites, in yellow the Anglophone sites, and in green the Lusophone sites. As you can see, we are here in Cape Verde. We are in Mozambique and in Guinea-Bissau. And we have one Arab country, this is Sudan. Just to talk just a bit the context of e-learning in Africa. So a lot of people ask me, why do you think that you can do e-learning in a continent where, for instance, you have problem with power, you have problem with internet? I think that someone's actually told us this morning that we need to dream, and without dream you don't go anywhere. 5 years ago or 7 years ago when I joined ABU, we had these big satellites to be able to connect to the internet. Now with this, you can see with the diagram on the board that internet is coming. So this is good news for Africa. Everything has been improving on a daily basis, and I think that this is hope for Africa, and we need to take advantage of this. What do we do at ABU? We have basically two types of activities. One of the activities is focused on assisting our member countries and partner institutions to integrate distance and e-learning so that they can increase access to higher education. I'm sure you all know about the context of higher education in Africa. Only an average of 6% of school leavers have access to universities and higher education institutions in sub-Saharan Africa. And economists are telling us that it takes about 12% to 15% of school leavers to graduate from higher education institution in order to sustain economic development. The situation of continent is dire, and I think that we really need to do something. And for us, the conventional universities are trying their best. We have heard this morning from the panelists that the higher education system is in crisis, meaning that they are not able to respond to the needs. But every year, the number of school leavers is increasing. Last year in Senegal, there were almost 50,000. The universities are full. So that's why we need alternatives, we need innovative solutions. And we believe that open distance and e-learning is one of the solutions that Africa needs to look into. What do we do at ABU to help to support our country members and universities? We set up and upgrade distance learning centers. It is about creating an enabling environment for distance and e-learning to take place. And to do that, you need a kind of a hub. So we raise funds and we install distance learning centers. For instance, we are going to install one at the University of Cape Verde. The material is actually on the way coming to Cape Verde. It's about $200,000 center that will help the university to take up distance and e-learning. We do the training of the trainers. One of the problems with e-learning and distance learning is the availability of human resources on campus. So there are skills in material development and so on that these universities or higher education institutions need, and then we help doing the training of the trainers. Content is one of the biggest
hurdle to accessing quality higher education in Africa, especially in science and technology and mathematics. And what we do is we are very strong actually in content development. I will talk about this later. Open educational resources, this is a new trend, a global trend, where universities, lecturers are putting, not giving away, but are sharing their courses and textbooks with the entire world for free. And we are also doing, we are very famous on this, and I will talk about it. R&D, research and development, I'll talk about it. Development of professional networks and communities. This is very important. One of the presenters this morning from the university, I think in Nigeria, the Science and Technology University, was telling us that we need networks, we need to develop, and I think that we are very big in this. Actually, we have one of the biggest networks in Africa. Gender mainstreaming it's important, especially in science and technology. If we look at in the world, actually, we have less females going to math and science, and when you come to Africa, it's unbelievable. So we are raising funds, providing scholarship funds in our programs and to our partner institutions to ensure that females also are participating in math and science programs. And we have what we call the Education Support Services Certificate and Diploma Programs. You can read from the text in here, but we are not very, this is not very developed. Our stakeholders wanted us to focus more on helping countries and universities, but this is changing, and I will talk about it also later on. I would like now to talk about two projects that, through this project, we can see what we have done in our country members and partners. In 2005-2011, we partnered with the African Development Bank to launch what we call the ABU Multinational Project 1. This project was implemented in 10 countries, you can see yourself. And we had 2 Francophone countries, Senegal and Madagascar, and 1 Lusophone country, that is Mozambique, and the rest of them were all Anglophone countries. And what was the purpose of this grant, which was about $7 million? It was to build, actually, to strengthen the capacity of ABU organization and the capacity of 12 of these universities